shabaha wanikayo ifereshe wananyasi watuan suswan wa Komori shapo suswan wananyasi wa Komori wa parmeshesi wa Shanzuani hikima Mwenyezi Mungu ya wanikayo nefikira pando mwana ya wanika ne jitihadi ya hao hopara walo harmeshesi wa Shanzuani wa observe ye il mort amjusbutina mbeka ushinzi hauka haini mru wa siasa ekakatina fikira ekakatina maonio ya uzitekeleza ya bunge hama mrulo kaburini kabunga ruwa fereshia owe fikira pando mwana wa ihunda waparu wananyao wanzuani nanu wananyao wa hezi si wazindo waji baisheka il mort inda i décrété wa i décrété pour en juin shangarjo kabala wa kaurongole Komori kamili ngarjo subutira mbeka ya baisheka ngabo guerre de communication no yonde hali shangarjo subutira mbeka ya woshinzi waparihaniha harmoshisi wa Shanzuani husiana ye il mort ushinzi hanamnaje lokaya karati mlulo hunduniani yatujokaya waka sauti ya politiki ya siasa yakautekeleziwa harmoshisi wa Shanzuani ya ho andikaungwa wanaonezi yazali wondo ushinzi wa mwana haini mruha bwele shishiyo wakaze matsu wa juzi kaula wana harmoshisi wa Shanzuani halafu ushinzi wa vidindo kaya baandi ya ra dekrete ra shangiria le il mort ye sirkali waka oblige wa deployer haini directeur mzuani ulona shirika ya sirkali uyendeso ekando wakangazije ekando wakamwali waladhimishiwa wende nzuani hama balaye wakavoti warantizi hazizao wakanizo moroni no wajenzuani waje wa corrompe wa intimide voire même sina henda na be torture shawa intimide ye masoroda wa Camerouni et ma militaire wa Camerouni wa déplacewa wa janzuani et directeur wa heze impôt régional nzuani harengeze moyens za pression inimaginable hazitanziani haini mndulona duka hende hamuhemilia hamwambia ukayeka kujabwele duka bahinga rjoli baya définitivement et uhuzonto hole ye directeur wa he onikor hende nzuani hende hawambia keka kujabwele duka kuna paruhuzanto hole e kande ze camione aze bus neze taxi ondu kwa jatunda rorondosha haini taxi ya ka circuit de mtsambu ya mambo mtsambu shanzu mbwe miji ya dunga haini bisi haini taxi ya ka circuit de mtsambu ekaika na wandu wauandikao walangazija wanzuani wakangazija wajanzuani wafanyuka hari balangwa pasha uze taxi neze bisi ili waonesuka hari mtsambu ngabo circulation en réalité haini bisi ya ka ekaika na wandu puisque ngabo zotsuka na wandu hata ze bisi na naze taxi za ka circuler mtsambu ezinjika jaka na wandu ezakana wandu walandu wanzuani wakangazija wa déplacewa harmameli wa jenzuani ili waji waonese ukavala hari il morto que tu observé donc hainya kafanya hazo shindoni hamboke ekakujare kujabuwa kujendo shindoni wenda occupé place yaho ngejoni kwa mromroji donc kabunga do subutira mbukaya tindizo bai shawenda ta wa déplacer meli ya balanso hole ili coïncide ne veille ya he il mort il wajo rengenso hole waniko wandu burebura donc kabunga ranzura mbukaya wandu wa dépenser longoza 60 millions de francs comoriens ili wafanye tentative ya umete en échec il mort nabo sisi rakaumbiso wananyasi bese kari dépenser ba hinru dépenser bese ya longoza bese 250 000 voire même 500 000 ata ya tutim ya onda ora dépenser nori wati harma mbahuro donc au manzu neleze ukaya ngabo wandu wajo jamba izwanza au shika mndungu observe ndo mndungu jona ukala la hakika ye il mort il réussissait puisque sirkali wako obligé wa dépenser ngoza 60 millions no wa imete en difficulté shawo ndo ajitar matabu na mashaka yabo izo desavira mtsamdu shika wondo wenda harimo media dunga abo nyumakele wandu wende domoni wandu wende sima wandu wajo observe kaondo one mafoto ono kazi observewa et mot d'ordre y observer bon wandu tishangai
il a des mots d'ordre ya mwando shanga bweza saya zituka huja ngarjo mnikani plus de détails ya hizi action ikao ngarjo wananya siwanzwani kona ukahao chesa paraleo shanga ngarjo kana sinao hauke zisiweza saya bao ngarombo mungu ze action zike au niveau national ili wando uneseka inu combat national et non pas un combat ya hichi siwa shanzwani donc kabu garwa fereshia hom garwa bashul marhaba menji puisque watu wa signal ya kafor puisque dunia kamile matsu ya kabrake les akofanyisha nzwani jana donc ya huyo message politique une réussite exceptionnelle marhaba menji ewa metra profito vanu rudemana na rutse suala he zahe misaanda anangavo depute mzamani andudu ambao kaya ngavo andui walio kanzari saidiwa ritsa he vaccin ne wanzo watefiti na harma ye amfikiri banque de développement bad ikaw wati vehem sandao ile za utsahe vaccin joma habaria non woti ufitina ya umashitaka shati ufitina kanza we legend wa Komoro wa ufitina shabatu sisi ngarjomba mashitaka na mashitaka hao yani mashitaka ya mwando shanga mashitaka mando ajia jao au kayaza liaba na mizi mili no henda za kana ujo umnika nafasi sina izunga nzozi jue ndo ndo karna uanika nafasi warengenti hatu wafanya maitre ya shahao emizimiri ya mbakisha ikauladimu ya prepare ya jipange ili anike mwananya mndwaji ziromana za hensi ahantu kaya katufanyisa voti shangwanzo ya kentata usiku joona maswila awata usiku Mwenyezi Mungu ya joona maswila ya kaze kifo ezia sisi hantu kaya zali kati wa ukaya ya renge mali ya hensi ya hatu hauyafanya mikataba watina ukaya stehe sharia ya hensi kabati mkomori hususwani ndami wandupiangwa njua kabati mkomori ya tujohanza watike njema tujoja umasiwani rujohanza haini baraka ilo duniani ijo masiwani hatu hususan des vaccins mazazi sazi hususan des vaccins hususan de upande wa humwenje hususan ineza saya kabati mtu tujohanza zi baraka zilo haru dunia tijo masiwani shangabo shaka shaka dashi dokaya haini shahaja azalingu tungofanya mazoza hahe nwanduza he ni familia yahe mutungo dihunda nene mwana mshwahe ni mwanahe ni wanzani wahe wafanya ekipu ya hao kawadanganyetso Komori wa isankade warenge mali ya daula warumia mabango warumia mali yo hao izo ndizo sisi tu wafikiana hiyo ndi maana ikao izo kweli na mimi tirenge vwa maana ya ukatishita kijuzi tire habaru wa juzi ila le jumarakanyo tire hao bad leo janati Banque Africaine de Développement leo mfum ya hoa tire hareketi tire shia commission de vérification et d'inspection ya hebadi watundeze documents zali ya zibe haiho au kaya zalinge na mahamine ya kamile miraru honda mine kajaka na hindi rombo loi de finance yani haini mali ya rumilo Komori ketu kontrolewa kabati mndu ya utunde na mne mali ya tola o mahala ya puha na ya rumilo donc kabati namna ya jojo henda ambika wanda fanya mkataba yafanye malene ya ifanye Komori nuizula mkatu ifanye Komori watina ukato stishara ya hemale namna irumilo donc mimi tilazimishe badi ukaya kablia ukubalie Komori ukubalia azali mapesa itoko yonti nganzo mtunde yao ya tolo namna ya rumilo izo ndizo mimi nataha izo ndizo badi leo wanibesha baru wajuzi wanambia wakaunameka wa Parisa tikawabesha nyirwa jileo bantasi leo ya hoa tikawabesha nyirwa jileo isinyewani wa Komori shabuti na mamije shamimi nazitendea ili wabeshea ramakana mkontroli haini piesi jobe hayo isikizonda bukabati ma député Komori wala wanduahi ya wanome wadosahilisha zendabu yafanyao izo pia wabeshea bon en tout cas katsujo joka ulawana quel que soit jo ulawana shango una preuve alama ya ukaya Komori humsajaja maudu watuja ndondo waji la badi watujamba kaya na mlive puisque haini deni yafanywa ni azali hususan wakati luno uno yongi wa makado atungonikiwa yosha iketu engagement ya hatu donc wambilo aso nabo tinda wo haochi eza homo enjeze groupe électrogène za kula juzi kartujwe namna za hu kartujwe mapesa ya tolo ri saisisse procureur wa Paris également
ya verifie haukaya ze kontra zafanyiwa kabja fanywa appel d'offre noyo ilazimishiwa ne sharia muhimu ya hensi ya hafu. Donc kabja fanyisha appel d'offre na wale otindu handani azalize kontra zingi azifanyao mutungozifanya na eno wanzanywa harenge Komori hususan shesi wa shamwali tena wafanya kontra zingi na societe zilo en Tanzanie watina appel d'offre kravati mkomori josubutia juu ya mbekayo ngujue mikataba zalia ifanya ne societe ilo en Tanzanie tindizo bai ngaranza uri juwe umkataba zalia fanya na ina Exim Bank izopia ngazitundwa ho ngarjo seziso mahalani hopia ni communication international aringa voshirka shi wala izonga sijuma utunda izenongo ze dossier zihunde namna hazo shabo monzoneleze kaya haini rungu wazali ya juzi kianziani wakati unulungu ngarindo razitunde ikakana ujo ushitaki Komori haukanga ujo mashitaka henti ya hatu namna yaliyo kakabati mashitaka ngabo majuji kabati mashitaka kabati justice Komori haukazenongo pia zali hazitonkodeni yondi banekao haini shirika ikao ngenjia umharma mkataba hao na azali ngona ze siege za hao obonze kana ujo ushitaki Komori shangar jo shitaki haini mahalani kao ze societe hizo ngizone ze siege za hao ekando walo hunu Faransa ngarjo shitaki hunu Faransa ekande zilo Itali ngarjonda rashitaki Itali jehel kobadi vangarli daole jawabu shangar jo sezise tribunali ya Abidjan pour Côte d'Ivoire kusuana et kontra ya fanyiwa ni azali nebati. Donc abokaranzo doneso kaya inundizo opposition les répliques rifanyawa azali ya tsentuka banu hari harenge wala wananyasi walo Komori hawakadamisha ngujo kadamisho wandupi. Voilà. Donc yondo bahandra kanzari wa Swida mubesholo marhaba menji wanike fursa ya ukani tekeleze makaulu yao puisque yongio normal ya ukaya wa Komori wajua hizo sisi rifanya ukakabja tulala huna madizo waloyu wadumaba kwa tsuja hon ekarija hirangarwa na nyasu waloyu ribubulo au ribazoze hanyama ndeheli wa waloyu au rifungwa hamasa abiri fungwa mabdala agwa rifungwa Muhammadi mwana nanu wadungao hizo rifanya uhunu watu kufanya dawa hizo rifanya uhunu watu kufanya dawa. Donc yoni manekao ngasi hunu sakardala la harmaze kanape shangari fanya uhazi tena ngari zifanya ngarumia uvunga rumia ankili ngarumia udono hatu norisahidi shensi hatu. Voilà. Donc abondo handa kanzari hunde haini ndongo wazali ya jo fanya reto fanya kinyume hazo e ka hansi serikali ya sankada nti hatu ngarjo hansi kao ijo menya izo wafanya opiska kwa tina kabati sharia ya umlazimisha ya umnikaruhusa yafanya hizo yafanya ungu tungofanya bahari ngena ma militaire watu sisi ngar sinema militaire ngar sineze shila harlo nizo rijo rumia o militaire wa hak rulonwo de ngainimu do watani ya rulonwo yonge joto shesi. Marhaba menji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.